आता ঠিক কহুছো ঠিক কহুছো জানিছো এটা হচ্ছে কাই যুগ জানিছো কাই যুগ? এটা হচ্ছে কলি যুগ এ তার অর্থ হলো কেন কলিকে যুগ যুগ তার অর্থ হলো কলিকে যুগিগির চাল বে বাটা ঘাটা অ্যাক্সিডেন্ট नहीं होगा নাই হও আর যদি কলিকে নাই যুগিলু বে কেন হবা কারা হবা কহতা এসিডেন্ট নেবো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবো বে বাবরি তেণু করি হ্যাঁ। এই কলি যুগর ছুটিয়া ভজন তে গায় মা বাস বে 2024 র গুটে ভজন তে গায় মারে বাস বে কেনটা পত্র আছে कहमा হ্যাঁ। बाबरे ओ। अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानसा अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानसा निश्वास के नहीं जीवु विश्वास अरे के कहा के कहला इटा विवेक पुरुष कहूचे का बजे ई कली जुगर मूढ़ मानस के कहूचे अरे मूढ़ मानस आत्मे। ई निश्वास के नहीं जीवु विश्वास हे। मी 200 बरस बचमी बोली चिंता रे करबो बस बे मी चिरस्थायी हे बचमी बोली चिंता रे करबो रे मूढ़ माना बस बे बाबरे मी केतने दिन तक बचमी बोली चिंता रे करबो केते बेले बस बाबरे एनु करी हाँ। विवेक पुरुष कहला कली जुगर मूढ़ मानस के का बोला बोला हाँ। अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास निश्वास के नहीं जीवु विश्वास आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारंबार अरे आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारंबार बाबरे आसे बारो और जाए बारो आसुचे 12 आंगुल पर्यंत जाउछे 12 आंगुल पर्यंत आ जा सबरे जाउछे आउछे अरे आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारंबार ए आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारंबार आ केते बेड़े लागी जीव हातरे मूढ़ मानस आर तेरो हेले निश्चय हेबु नासरे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास निश्वास के नहीं जीवु विश्वास बाबरे आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारंबार ये निश्वास के नहीं जीव विश्वास करला आज्ञा माने बाबरे हमें चिरस्थायी है कहीं नहीं रहूं आज्ञा माने आजिर जीवन काल के नहीं और बासी थिर के आसरा नहीं बाबरे आजिर जीवन काल के नहीं बासी थिर के आसरा नहीं किड़किड़ी लुगमार जन्म ही दिले मर्त्य मंडल रे आज जनवरी 26 बाबरे इंडी बाबरे तो तेनु की साधारणतंत्र दिवस आज किड़किड़ी बड़ बड़ लुगमार को स्लोगान दउथिले की बाबरे महात्मा गांधी सुभाष बोस जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर किड़किड़ी महान लोक मनाई गए पृथ्वी मंडल रे जन्म ही करी चाली गले न तेनु की केही रही नहीं रहिबे नहीं ती ए भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडी बे काळ बोले तेते लोक माने पले आमे माने कीट किंकर माने रे बाबू बाबरे तेनु करी आमे चिरस्थायी केही न रहू निश्वास के नहीं जीव विश्वास रे मूढ़ मानस आसे 12 जाए 12 आसे जाए बारंबार बाबरे आसुचे 12 आंगुल पर्यंत शरीर मध्य के एवं आमर जे निश्वास छाडछु बाबरे 12 आंगुल पर्यंत जाऊ केते बेले जी 13 पले हे 13 आंगुल पले गला सेते बेला कना हेबा 12 हातर लुगा चिरी हे गला 13 हाथ परी जंती बाबरे कना हेबा 12 हातर लुगा चिरी हे गला 13 हाथ परी जंती बाबरे 12 हातर लुगा 13 हाथ केंदा के चिरी हेबा के बाबरे ई निश्वास रूपक लुगा जदी 12 आंगुल जगह 13 आंगुल पले गला बा केने तिके छटकी गला
প্রাণটা পলে গিয়ে আসছে জায়গায় নয় আজ্ঞা মানে তেণু করি আজির জীবন কালকে না বাসি থেকে আসরা নাই আসে 12 যাই 12 আসে যাই বারম্বার বাবরে 13 হলে যদি কেনে ছটকি গলা 13 আঙ্গুল পর্যন্ত যদি পলে গলা সঠি গলা বাবরে হেনটা হেন জীবনটা ছাড়ি দিবা আজ্ঞা মানে তো তেণু করি আজ্ঞা পরবাদ পর ছন্দ আর নয়ন থাউছে অন্ধরে নয়ন থাউছে অন্ধ বাবু নয়ন থাউছে অন্ধ আরে পরবাদ পর ছন্দ আরে পরবাদ পর ছন্দ যে করেছে নিশ্চয় অন্ধরে যে করেছে নিশ্চয় অন্ধ বাবু নয়ন থাউছে অন্ধ অহংকারী অল্প দিনে নাচরে মূঢ় মানস আরে অহংকারী অল্প দিনে নাচরে মূঢ় মানস নিঃশ্বাসকে 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 নিজেব বিশ্বাস এই নিঃশ্বাসকে নিজেব বিশ্বাসরে মূঢ় মানস নিঃশ্বাসকে নিঃশ্বাসকে নিজেব বিশ্বাস বাবু কেনটা বতরা আজ্ঞা পরবাদ পরছন্দ যে করে তার অল্পা ইউস হয়ে যায় আজ্ঞা কেনটা বতরা গোটে উদাহরণ দেমি রামায়ণ গ্রন্থ কথা আপনার সমস্তে জানছ রামায়ণ বাবরে ত্রেতা যুগরে কে ଥିଲା প্রবল প্রতাপী বিরাধী বীরবর ত্রিভুবন বিজয়ী লঙ্কার ঈশ্বর কিয়ে সে হচ্ছে বাবরে রাবণ রাবণ তার কেতে আয়ুষ ଥିଲା জানছো কেতে আয়ুষ ଥିଲା তার আয়ুষ কেতে ଥିଲା কেতে বাবরে ব্রহ্মা বর দেইଥିଲେ হ্যাঁ চারি মুখর ব্রহ্মা বর দেইଥିଲେ বাবরে চারি মুখর ব্রহ্মা বর দেইଥିଲେ যে কেতে বর দেইଥିଲେ কেতে বর 56 ঘন্টা যুগ তার বয়স দেইଥିଲେ বাবরে রাবণ তপস্যা করিଥିଲା ব্রহ্মা বর দেইছিলে 56 ঘন্টা যুগ পর্যন্ত তুই বচবু যা হ্যাঁ বাবরে চির চির অমর হেবা লাগি মুই তো বর দেই না পারে হেলে তুই 56 ঘন্টা যুগ তোর আয়ুষ আছে আজ তো মুই লিখে দেলি 56 ঘন্টা যুগ মধ্য পর্যন্ত তুই তার মানে বচবু বলি হেলে মোলা বেলকে কেতে বর্ষ হইতিলা কেতে বর আজ্ঞা 14 ঘন্টা যুগরে সে মরি গলা কাহি কি বাবরে আর 42 ঘন্টা যুগ বয়স কাহি গলা বাবরে যদি সে 56 ঘন্টা যুগ তার আয়ুষ ଥିଲା তার যদি 14 ঘন্টা যুগরে মরি গলা তার 42 ঘন্টা যুগ কাহি গলা বলে তুই কহ সদা বাবরে কাহি গলা কহিবি বাবরে আরে পরবাদ পর ছন্দ আর নয়ন থাউছে অন্ধরে নয়ন থাউছে অন্ধ বাবু নয়ন থাউছে অন্ধ বাবরে যদি যে পর অহংকার করে চোরি দাড়ি হত্যা মিথ্যা যেতে যে বাবরে সেটা পর অহংকারিয়া সর্বদা দুঃখী আজ্ঞা আপনার জানিথিবে যদি হিংসা অহংকার কুট কপট যদি কলে আজ্ঞা আয়ুষ থিলে বি তার আয়ুষ কটি আসি আজ্ঞা মনে রাখিথিবে আজ্ঞা তেণু করি গোটে আজ্ঞା 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବାର আর গোটে আজ্ঞା ବି କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନ୍ ଦେଖବାର ଅନୁଷ୍କା আর অঙ্কিতা বাবরে